love the presence of God in this place. Saya suka sekali hadirat Tuhan di tempat ini. And I love the worship atmosphere in this place. Dan saya suka atmosfer penyembahan di tempat ini. No, I want you to know not all the places you get to worship like this. Saya ingin saudara tahu bahwa tidak di semua tempat kita bisa menyembah seperti di tempat I travel ini. around the world. I just came back from Russia. Saya sudah berpergian ke seluruh dunia. Saya baru saja kembali dari Rusia. You know, the Russians are very reserved people, conservative people. Ya, orang-orang Rusia itu orang-orang yang konservatif, saudara. And they don't even, some of the places, they don't even clap hands. Bahkan di beberapa tempat mereka tidak bertepuk tangan. They don't lift hands. They don't open the mouth. No. Mereka tidak mengangkat tangan, mereka nggak buka mulut. So it takes me a lot of energy, effort, prayer to break through those iron curtains. Jadi butuh sekali usaha dari saya, doa untuk menebus saudara seperti tirai besi itu. True. Over decades they have built walls. Sudah sekian lama mereka membangun sebuah tembok. Walls of unbelief. Tembok ketidakpercayaan. Walls of, what do you call? They don't believe in God. Tembok di mana Atheism, yeah. kalau saudara bilang itu ateis, saudara, But there tidak is percaya Tuhan. always a hungry group of people who long to worship God in spirit and in truth. Tapi selalu akan ada kelompok orang yang haus dan lapar akan Tuhan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Well, if some of you are watching me on the social media, you'll see how the little children come, I pull them on the stage and they jump and jump and jump like never before because they've never done it ever in their life. Kalau saudara lihat di media sosial saya pernah tarik anak-anak kecil itu ke atas mimbar dan mereka di situ berlompat, mereka menari karena mereka belum pernah melakukan seperti itu. There was a pastor who for 35 years he said, I never danced my whole life. Ada seorang gembala bahkan berkata selama 35 tahun dia belum pernah menari. So you have no idea what a awesome privilege, an honor, opportunity to worship God like this in this atmosphere. Jadi dia bilang ini adalah sebuah hak khusus, sebuah kehormatan untuk bisa menyembah Tuhan dengan cara seperti ini, saudara. So never take worship light. Jadi jangan pernah mengentengkan penyembahan. Don't think these children are just, early in the morning, get up. I don't know whether they had the breakfast or not. They come here and pour out and worship. Jadi jangan berpikir anak-anak kecil ini yang tadi datang mungkin pagi-pagi entah mereka sudah sarapan atau belum, mereka mencurahkan semuanya untuk menyembah Tuhan. If it's a once in a year annual event, then it's okay. Kalau hanya acara 1 tahun sekali ya mungkin biasa, nggak apa-apa. Almost every Sunday they come and pour out, worshiping God. Tapi bahkan setiap minggu mereka mencurahkan semua untuk menyembah Tuhan. And those children are not just worshiping for you to admire and to watch them. No, they want you also to worship better than them. Ya, dan anak-anak ini saudara tidak datang hanya untuk saudara menonton mereka menyembah Tuhan, tapi mereka mau saudara juga lebih lagi menyembah Tuhan. So we need to be expressive. Jadi kita ini harus mengekspresikan, saudara, harus We need ekspresif. to move our hands, move our leg, move our body in worshiping God. Kita harus gerakan tangan kita, kaki kita, tubuh kita saat menyembah Tuhan. Why? What happens? Apa yang terjadi? You are offering your body as a living sacrifice. Saat saudara lakukan itu, saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang Much more hidup. than spiritual benefits, there are physical benefits. Lebih dari keuntungan secara rohani, bahkan ada keuntungan jasmaninya. You can go to the doctor and check your cholesterol has already come down. Saudara bisa pergi ke dokter, periksa kolesterol saudara itu bisa turun, Your saudara. heart is working better. Jantung saudara bekerja lebih Your baik. knee pain is gone. Sakit lutut saudara hilang. Arthritis is gone. You can move your hand. Saudara you can bisa move your leg. gerakan tanganmu, You feel kakimu. free. Saudara bisa merasa bebas. You become energetic. Saudara bisa jadi energik, saudara. Amen. You don't have to Amen. go on a sports ground. You come and worship. You have become the youngest person alive. Kalau saudara nanti ke lapangan olahraga dengan saudara menyembah seperti ini, saudara jadi orang yang paling muda di sana. Devil hates worship. Setan itu membenci penyembahan. But because worship belongs to God. Karena penyembahan adalah milik Tuhan. You don't give God, it belongs to Him. Kita bukan memberi kepada Tuhan, tapi ini milik Tuhan. So in one church I said,
you're all thieves. Jadi di satu gereja saya bilang kalian semua ini adalah pencuri. They all woke up from the sleep. What did you say? Dan mereka seperti bangun dari tidur mereka. Apa yang kamu bilang tadi? You're not even clapping hands. Kamu bahkan gak bertepuk tangan. I told the church, you're not even lifting your hands or worshiping God. Saya bilang ke gereja itu bahkan kalian tidak mengangkat tangan, tidak menyembah Tuhan. Worship belongs to God. If you don't give it, you are robbing from God. Penyembahan itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara nggak menyembah, saudara itu mencuri dari Tuhan. You know, they woke up from their sleep. Dan mereka seperti terbangun dari They said, tidur we never mereka. thought it that way. Mereka bilang nggak pernah kami berpikir We seperti thought itu. worship is just entertainment. Kami berpikir penyembahan hanyalah hiburan. No, worship is more powerful than your tithes. Bahkan penyembahan itu lebih berkuasa dari perpuluhanmu. Money is a physical thing. Uang adalah hal-hal yang Money jasmani. will perish. Uang akan lenyap. But worship is eternal currency. Tapi penyembahan adalah mata uang kekal. Worship is a currency of heaven. Penyembahan adalah mata uang surga. When worship goes up, God's blessing comes down. Saat penyembahan itu naik, maka berkat Tuhan itu turun. Wherever Abraham went, he built an altar and he worshiped. Kemanapun Abraham pergi, dia membangun sebuah mezbah dan dia menyembah. And all the enemies bow before Abraham because he worshipped the living God. Dan semua musuhnya bertekuk lutut di hadapan Abraham karena Abraham menyembah Tuhan yang hidup. You know, I was in one place in Jakarta, near Bogor. Saya pernah satu kali ada di Jakarta dekat Bogor. So one of the gentlemen said, we are struggling to buy a piece of land for 25 years. Ada satu orang yang berkata, kami sudah bergumul untuk membeli sebuah tanah sudah 25 tahun. I said, why you have to struggle? Saya berkata, kenapa kamu harus Just go bergumul? and take it. Pergi aja dan ambil No, it's tanah not itu. working. We have so much of resistance, we have money, we have everything, but we are not able to buy. Dan dia bilang ada banyak penghalangnya. Kami punya uangnya tapi kami nggak bisa beli. So I said, let's go. Let's take the guitar and let's go and worship God. Lalu saya bilang, ayo kita pergi ambil gitar, kita sembah Tuhan. And then we took the guitar, we went with worshippers and we went to the top of the mountain in Lalu- Bogor. Kita pergi ke sana ambil gitar dengan tim pujian penyembahan ke atas gunung di Bogor And we itu. started worshiping. Dan kami mulai menyembah. Then all of a sudden, as a seer, I can see the demonic realm saying, we will not let go of this mountain. Dan tiba-tiba sebagai pelihat saya lihat di alam roh kuasa-kuasa gelap itu tidak mau menyerahkan pegunungan itu. Thousands of years we have been living here. This is our territory. Mereka berkata ribuan tahun kami sudah tinggal di sini, ini adalah teritorial I just kami. ignored everything and we started continuing to worship God. Dan saya menolak semua itu dan kami terus menyembah Tuhan. And then we did it again the second day. Lalu kami lakukan yang sama di hari yang We did it kedua. again the third day. Kami lakukan yang sama di hari yang You won't ketiga. believe literally the mayor or the government official who was hindering that came running with all the paper and document. He said, I am not able to sleep for 3 days till I hand over this property in your hands. Saudara nggak akan percaya bahwa wali kotanya itu bahkan datang ke mereka karena nggak bisa tidur 3 hari dan bawa semua surat-suratnya supaya mereka bisa beli I tanahnya. am not talking about small piece of land. Saya nggak bicara tentang tanah yang kecil, saudara. Thousands of acres of land. Ini adalah ribuan hektar tanah. My friend built a huge hotel over there. Dan teman saya 20 membangun story up. hotel yang sangat besar di situ, sangat And then tinggi. he has this what do you call this, water park. And He dia- has zoo, he has horses, he has camels. He has a whole region, occupied. Dan dia juga bangun di situ taman air, saudara, bangun tempat seperti taman safari, saudara, di situ dengan semua binatangnya itu. More important than that, Dan lebih penting daripada he itu, built a huge, not one convention center, almost 10 convention centers. dan dia membangun toko-toko bukan hanya satu, lebih dari satu. And he called me and he said, throughout the year, different churches come and hold conferences for 10,000 people. Bahkan bukan hanya satu gereja, tapi banyak gereja bisa mengadakan di sana acara lebih dari ribuan orang, saudara. Why am I saying this? Kenapa saya berkata ini? This church has an anointing to take over territories for Jesus. Gereja ini punya urapan untuk mengambil teritorial bagi Yesus. We are not just going to settle down, put a camp and say, wow, this is a comfortable air-conditioned place. Kita tidak hanya
hanya sedang bercamping, duduk saja dan bilang, oh ini tempat yang dingin, AC-nya oke, bagus. You know, your pastor is an apostle. He's a visionary. Gembala saudara adalah rasul, adalah seorang visioner. He's not just a visionary alone. He's also a missionary to nations. Dia bukan hanya sebagai visioner, tapi juga misionaris bagi You bangsa-bangsa. cannot keep him here to handle all your family problems. Saudara tidak bisa tahan gembalamu di sini untuk mengatasi masalah-masalah You keluargamu. can expect him to call you on your birthday and pray for you, visit your home. No, he's got nations to conquer. Saudara nggak bisa harapkan gembalamu hanya telepon saudara waktu ulang tahun ngucapin selamat, tapi dia punya misi ke bangsa-bangsa untuk dimenangkan. You know, I always say this. Saya selalu berkata seperti You ini. cannot have two pastors sitting in the same church doing nothing. Saudara nggak bisa punya dua gembala duduk di gereja yang sama tidak melakukan apa-apa. You know, I wish Pastor, she would go to another new country and preach the gospel, instead of just sitting here and looking at each other's face. Saya berharap ibu gembala pergi ke satu bangsa di sana berkhotbah daripada duduk di sini dan hanya melihat wajah-wajah satu sama lain. The anointing she has is not to warm up the chairs or warm up the people. Urapan yang ibu punya itu bukan hanya untuk menghangatkan kursi, untuk menghangatkan orang-orang di sini. The anointing she has can pull down strongholds in the nations of the world. Urapan yang ibu punya itu bisa untuk menghancurkan kubu-kubu Come pertahanan on, musuh somebody di dunia say ini. praise the Lord, Mari amen, kita katakan hallelujah, clap haleluya, your puji hands. Tuhan, mari Some tepuk tangan. respond. Saudara responi. Church is not based on seating capacity, but sending capacity. Gereja bukan berdasarkan kapasitas kursi, tapi kapasitas untuk mengutus. It's not how many chairs we have. Bukan seberapa banyak kursi yang kita punya, It's how many missionaries we have. tapi seberapa banyak misionaris yang It's kita not punya. about being air conditioned, it has to be prayer conditioned. Bukan tergantung AC, tapi tergantung doa kita, kondisi doa kita. Exactly. That this place should be hot with the fire of the Holy Ghost. Tempat ini harusnya hangat, bahkan panas dengan api Roh Kudus. The demon possessed people cannot cross the road in this area. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan tidak bisa menyeberangi jalan di area ini. You know, there's so much of anointing in this place. Ada begitu kuat urapan di tempat ini. You know, for the first time I just turned on my camera and did a live recording. So many people are watching and said, wow, we feel the anointing, we feel the fire. Where is this church? Where is this church? Tadi saya nyalakan rekaman saudara untuk live recording dan orang-orang mulai tanya, saya merasakan urapan yang begitu kuat. Ini gereja di mana? Gereja Just ini di 5 mana? minutes I switch on the camera, people are asking, where is this church? The kids are so amazing. The worship is so amazing. Baru 5 menit tadi saya nyalakan kamera, orang-orang sudah bertanya, ini anak-anak ini luar biasa, penyembahnya sangat luar biasa. I almost thought I'll keep the camera on over there. Saya tadi hampir saja mau taruh kamera saya di sana untuk live But no recording. worries, we already recording, so I will share this to people. Tapi nggak masalah, kita sudah ada rekaman saudara, ini nanti bisa dibagikan. So this morning I just want to speak quickly a few words. Jadi pagi hari ini saya mau berbicara beberapa pesan Tuhan. Turn with me to Isaiah 5th chapter. Mari kita buka Yesaya 5 saudara. Mari kita buka Yesaya 5 Yeah, verse 13. ayat yang ke-13. Now this is not a promise word, Ini bukan sebuah firman janji, it's a warning word. tapi ini adalah sebuah firman peringatan. God sends prophets not just for encouragement, edification, and to cheer up, consolation. Tuhan mengirim nabinya bukan hanya untuk menguatkan, menghibur, untuk mengkonselingi, bukan hanya untuk itu. No, prophecy is for edification. Nubuatan itu adalah untuk, can you explain? The prophecy is for edification, means to build up people. Ya, nubuatan itu adalah untuk membangun orang, itu betul. Definitely, we build up people through the prophetic word. Ya, kami membangun umat Tuhan melalui kata-kata profetik. So everyone in a church must prophesy. Jadi setiap orang di dalam gereja harus bernubuat. It's not some evangelist from India or somebody from Africa come and prophesy. Bukan hanya penginjil mungkin dari India, dari Afrika yang datang untuk bernubuat. Every child of God in the church, even small children, can, should, and must prophesy. Bahkan setiap anak Tuhan, bahkan anak-anak kecil ini harus bisa untuk bernubuat. That's called spirit of prophecy. Itu bicara tentang roh kenabian. Anybody who comes near me 5 meter
can start prophesying under the anointing. Bahkan kalau ada orang yang dekat ke saya 5 senti saudara, dia bisa menerima urapan untuk We bernubuat. carry the umbrella of prophecy. Kami membawa payung nubuatan, kenabian. Like Saul was doing donkey business, Seperti waktu Saul berurusan dengan He keledai, lost the donkey. dia kehilangan keledainya. But when he met Samuel the prophet, Tapi saat dia bertemu dengan Samuel si he nabi, started prophesying. dia mulai bernubuat. And everybody said, is Saul among the prophets? Dan dia berkata, ini Saul tapi di antara para nabi. Spirit of God can come upon you when you come to the close proximity of a prophet. Roh Tuhan itu bisa turun atas saudara saat saudara datang dekat kepada seorang nabi. You hang around me, you sit in the same car, bingo, the anointing comes on you. Kalau saudara duduk bersama saya, saudara bisa dapatkan urapan kenabian itu. I remember once a man of God wanted to really test this. Saya ingat ada satu anak Tuhan mau coba uji saya soal ini. He got her from the driver's seat and came and sat in the seat where I sat. Dan dia dari kursi kemudi, dia duduk di sebelah saya. The power of God hit him, he fell off the car seat and started prophesying. Dan kuasa Tuhan itu menerjang dia, dia bahkan rebah dan dia mulai bernubuat. So the gift of prophecy or the anointing of prophecy or the spirit of prophecy is transferable. Jadi karunia, urapan, roh nubuatan itu bisa ditransfer saudara. So we all should prophesy. Jadi setiap kita harus bernubuat. You can have prophetic dreams. Saudara bisa punya mimpi profetik. I can be standing here and see in the spirit realm. Saudara bisa berdiri di sini dan bisa melihat apa yang terjadi di alam roh. I'm standing here, I look into her life. Saya berdiri di sini dan saya bisa lihat ibu gembala, hidup ibu I gembala. can see into her spirit. Saya bisa lihat rohnya. I can see into her calling. Saya bisa lihat I panggilannya. can see into her destiny. Saya bisa lihat tujuan I ilahinya. can see the sword is becoming bigger and bigger in her Saya hands. bisa melihat pedang itu semakin besar di tangannya. You must be wondering why is she waving her hands like this and like that. Saudara mungkin bertanya-tanya kenapa ibu gembala menggerakkan tangannya seperti itu, saudara. What, is she chasing flies? No. Apa sedang ngusir nyamuk? Enggak. No, she has a huge sword and waving it like this. Tapi beliau itu punya pedang yang sangat besar dan dia sedang mengayunkan seperti itu. That's how I see in the spirit. Itulah yang saya lihat secara roh. As a seer, I see her spirit. Sebagai Spirit pelihat, person. saya melihat manusia rohnya. When I look at her, I don't look at her as a woman of God alone. Saat saya melihat ibu gembala, saya tidak hanya melihat ibu gembala secara fisik. I look at her as a general in the God's army. Tapi saya melihat ibu gembala seperti jenderal dalam pasukan Tuhan. She didn't become a general overnight. She was not born a general. Dia tidak menjadi jenderal dalam semalam, tidak dilahirkan sebagai jenderal. She started as a soldier, Tapi dimulai dari sebagai tentara, prayer warrior, sebagai pendoa, intercessor. sebagai pendoa And kept on syafaat. pressing on. Dan terus lakukan Into deliverance, untuk pelepasan, into warfare, masuk ke dalam peperangan into rohani, prophetic intercession. masuk ke dalam doa There are syafaat levels and profetik. levels of growth. Ada tingkatan-tingkatan pertumbuhan. There are ranking in God's kingdom. Ada urutan di dalam kerajaan Tuhan. Everyone can speak in tongues. Setiap orang bisa berbahasa But when lidah. she speaks in tongues, it's different. Tapi saat ibu gembala berbahasa lidah itu berbeda. Because there are mysteries that she's speaking. Karena ada sebuah misteri yang sedang ibu And gembala when perkatakan. she speaks in tongues, angels come running to her. Saat ibu gembala berbahasa lidah, malaikat itu lari ke ibu Angels gembala. take those words that she speaks Dan para malaikat mengambil perkataan itu saat dia and ucapkan. execute it in the nations of the world. Dan mengeksekusinya kepada bangsa-bangsa di dunia. Well, some of you speak in tongues, the angels run away. Mungkin kalau beberapa saudara berbahasa lidah, malaikat yang kabur. Because your tongues is like, give me money, give me food, Karena give me blessing. Karena bahasa lidahmu hanya minta uang, minta makanan, minta berkat. But when she speaks in tongues, she says, give me nations. Tapi saat ibu gembala berbahasa lidah, dia berkata, berikan aku Give me bangsa-bangsa, souls. berikan aku Her jiwa-jiwa. passion is to have a prayer mountain. Geloranya adalah untuk punya gunung doa. 24 hours prayer warriors, intercessors shaking the nations of the world. Ada pendoa syafaat
pahlawan-pahlawan doa yang 24 jam berdoa untuk menggoncangkan I bangsa-bangsa. prophesy in the name of Jesus, you shall have it very soon. Saya bernubuat bahwa Ibu Gembala akan punya itu dengan segera. Non-stop worshipers, non-stop praying, non-stop intercession. Ada doa syafaat yang tidak pernah berhenti. And she's going to pick up these children and put fire of the Holy Ghost upon them. Dan beliau akan menumpahkan tangan untuk anak-anak kecil ini menerima api Roh Kudus. You have no idea what's going to explode in this land, in this territory. Saudara itu nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di teritorial ini. Well, let's look at these verses. Therefore, my people go into exile for lack of understanding. Verse 13. Ya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. So, what happens when we don't have a perspective, prophetic perspective? Jadi apa yang terjadi kalau kita tidak punya perspektif profetik? We go into famine, means famine. Kita akan famine. kelaparan. We go into drought, like dryness. Kita akan mengalami kekeringan. We go into what do you call a lack, go into lack. That's what it says. My people go into exile, means bondage. Kita akan mengalami kekurangan, maka dari itu di sini dikatakan umatku dalam pembuangan seperti dalam perbudakan. Yeah, thank you. Multitudes become Multitudes become thirsty, parched with thirst. Yeah, same verse. The leaders are starving. Dan orang-orang mulia akan mati kelaparan dan kayak ramai akan menderita kehausan. Let's look at one more verse. Mari kita lihat satu ayat Proverbs lagi. 29. Amsal 29 verse 18. 28 atau 29 ya. Amsal 29 verse 18. ayat yang ke-18. In my translation it's little different. Dalam terjemahan yang di sini dikatakan agak sedikit berbeda. In yours it will be different. Di Alkitab kita bahasa Indonesia itu berbeda. In the Passion translation, di terjemahan Passion itu juga says, beda. when there is no clarity, di mana tidak ada kejelasan, clarity of prophetic vision. Kejelasan akan penglihatan profetik. We need to catch the vision. Kita harus menangkap visi. Vision of our dear pastor. Visi dari Bapak Ibu Gembala Vision kita. of the church. Visi dari gereja ini. I look at that. You just look around. Every week you come, you see those flags. Saudara bisa lihat sekelilingmu, setiap minggu saudara datang lihat bendera-bendera ini. How many of you really go and stand under that flag and pray for Pakistan at least once a week? Tapi berapa banyak dari saudara yang sungguh-sungguh berdiri di bawah bendera itu mungkin Pakistan dan berdoa untuk negara itu? Those dear pastor has not put those flags over there as a part of decoration. Bapak Ibu Gembala itu nggak taruh bendera-bendera ini sebagai dekorasi saja. It's not for decoration, it's for declaration. Bukan hanya untuk dekorasi tapi untuk deklarasi. You must declare, let there be peace in Pakistan. Saudara harus mendeklarasikan akan ada damai atas We must do Pakistan. prophetic intercession for Iran because there's a great revival happening over there. Saudara harus berdoa syafaat untuk lawatan di Iran karena akan ada lawatan di There's situ. another country I've never even heard the name of the country in my whole lifetime. Bahkan ada sebuah negara yang saya belum pernah dengar namanya seumur hidup saya. Mesir. MESIR. Is there a country like that? Huh? Egypt. Oh, that's Egypt. I'm so sorry. In It is in Indonesia. English. Oh, I was wondering where did this country? That one, the next one, I don't know. I never heard of that. What's that? India. Oh, is it? Yeah. Okay. Oh, India, Africa, South Africa. Pera. I cannot see my Peperanga? Okay, no. Francis. French? Oh, France. Yeah. Oh, wow. Oh, it's all in Indonesia. Yeah, in Indonesia. So nice. It makes it easy for you. Ini jadi lebih mudah buat kita, saudara, dalam bahasa And the Indonesia. name of God about those nations. Amazing. Dan juga ada nama-nama Tuhan di atas bangsa-bangsa, bendera Can you bangsa-bangsa. believe? Amazing. Israel, Palestine, side by side. Hallelujah. Ini sangat luar biasa, saudara. They Haleluya. shall be side by side worshiping the Lord. Bangsa-bangsa harus menyembah Tuhan. Philippines and Brunei, wow, they shall be worshiping together. Mereka harus So menyembah prophetic. Tuhan bersama-sama. Ini sangat profetik. Hong Kong, Saudi Arabia. You're going to Hong Kong, after that to Saudi Arabia perhaps. Amen. In Jesus' name, Amen. Setelah dari Hong Kong akan ke Saudi Why Arabia. not? There's a revival Kenapa happening in Saudi Arabia. Ada lawatan terjadi di Saudi Arabia. You know, when I met Apostle Petrus Agung, Saat saya bertemu dengan
Pendeta Petrus Agung. He said, I want to speak to you for 5 minutes. He told me. Beliau berkata, saya mau bicara sama kamu 5 menit. I was having my breakfast in the hotel. Saat itu saya sedang sarapan pagi di hotel. I never met him, he never met me. Saya belum pernah bertemu beliau belum He's pernah going bertemu to saya. preach in a conference. Dia baru akan berkhotbah di sebuah With acara. 10-20 pastors with him. Ada 20 pendeta beserta Pak Agung. Suddenly he turns and looks at me sitting there and I said, who's that guy? Dan tiba-tiba dia lihat ke saya dan tanya siapa orang itu. Then Ibu Yin said, no, that's Joshua Paul. He's a prophet from India. Dan Ibu In berkata, ini Joshua Paul, seorang nabi dari India. Okay, you continue. You can carry on, go, preach. I will sit with him for 5 minutes. Lalu Pak Agung bilang kepada yang lain, kalian boleh lanjutkan, saya mau duduk sama orang ini 5 menit. And when he sat with me, Dan saat beliau duduk he said, bersama saya, I will go after 5 minutes, but I want to tell you something. saya nanti akan pergi setelah 5 menit, tapi saya mau kasih tahu kamu sesuatu. He said, I want to share with you my vision. Beliau berkata, saya mau membagikan visi Now, saya. I am scratching my head. Dan saya garuk-garuk kepala saat Why itu. does he want to share his vision to me? Kenapa beliau mau membagikan visinya kepada saya? And then the 5 minutes became 30 minutes. Dan dari 5 menit itu jadi 30 menit. 30 minutes became 90 minutes. 30 menit jadi 90 menit. The 90 minutes became 120 minutes. 90 menit jadi 120 menit. This great man of God, Pastor Petrus Agung, was crying and he was mentioning about every nation, every name of the nation. And he said, this is my fire, this is my passion to go send missionaries to this nation. Dan hamba Tuhan yang luar biasa ini berkata, bangsa-bangsa ini adalah gelora saya untuk mengirim misionaris kepada bangsa-bangsa. He said, my daughter went to Iran. Beliau berkata, putri saya pergi ke Iran. My son went to North Korea. Putra saya pergi ke Korea. He saw the vision. Dan mereka melihat penglihatan itu The name visi. of the person, the street, everything was given. The prophetic vision was given to the children. Bahkan penglihatan profetik, nama jalannya, nama orangnya itu diberikan untuk anak-anak Tuhan. 2,000 kids 2.000 anak-anak to the nations of the world. kepada bangsa-bangsa di dunia. And he was crying. I don't know why he was Dan crying. beliau menangis, saya nggak tahu kenapa beliau menangis. The people were coming and said, sir, we need you in the conference. He said, I am not coming. Dan orang-orang itu tadi datang ke Pak Petrus Agung bilang untuk Pak datang ke konferensinya. Phone calls were coming. He is rejecting the cancer. Bahkan mereka telepon dan Pak Petrus Agung itu matiin teleponnya. Now, honestly, God is my witness. I didn't plan to say this. Tuhan sebagai saksi saya nggak pernah merencanakan ini. But the moment I stand here, Tapi saat saya berdiri di I tempat see ini, that man of God asking me to share that vision. What he shared many years ago, he's asking me right now in the spirit to share that vision here in this place at this moment. saya melihat Pak Petrus Agung untuk memberitahu saya menceritakan visi ini kepada kita di sini, saudara. And as he was sharing for 2 hours, Dan saat beliau saat itu membagikan selama 2 jam, I'm giving him the tissues. saya memberikan tisu kepada And he beliau. said, this tissue is not the issue. Dan beliau berkata, tisu ini bukan masalahnya. He looked at me. Dia lihat ke saya, What do you say? apa katamu, apa pendapatmu? I was speechless. Saat itu saya nggak bisa berkata apa-apa. Then I asked him a simple question. Lalu saya tanya pertanyaan yang sederhana. Sir, I know the risk these kids are taking. I know the risk. Pak, saya tahu resikonya yang harus That diambil. risk, they can be killed in North Korea. Resikonya bisa terbunuh di Korea They can be Utara. killed in Iran or Iraq. Resikonya itu bisa terbunuh di Iran atau di Irak. But they got a prophetic vision. Tapi mereka mendapatkan penglihatan They profetik visi. saw the face of that person whom they're going to meet in the market. Bahkan mereka sudah melihat wajah dari orang yang akan mereka temui di pasar. I know nobody would have heard this testimony ever before. Tidak ada yang belum pernah mendengar kesaksian ini sebelumnya. He shared this with me personally. Tapi beliau membagikan secara personal kepada And saya. then I look at him and I say, sir, Lalu saya lihat beliau. if God asked you to do it again, would you take the death risk? Risk Pak, of death. Kalau Tuhan mau kau lakukan itu lagi, apakah Bapak akan mengambil resiko untuk bahkan terbunuh itu? He said, Dan beliau berkata, do I have any option? apakah saya punya pilihan lain? Do I have any other escape route? Apakah saya punya jalan kabur? And then he said, Dan beliau John berkata, 12:24, Yohanes 12 ayat 24, unless the wheat falls down to the ground, it abides alone. But if it dies,
it brings forth much fruit. Kalau benih itu hanya jatuh saja, tidak akan berbuah. Tapi kalau itu jatuh dan mati, itu akan menjadi berbuah. God is my witness. Tuhan adalah saksi saya. He said, Beliau berkata, you will come back again engkau akan datang lagi. and you will make sure this me sharing with you will not go in vain. Dan kau akan pastikan apa yang saya bagikan ke kamu itu tidak akan terbuang sia-sia. And he said, you will talk about this vision. Dan beliau berkata, kamu akan membicarakan visi ini. And then I knew, he said, that the corn of wheat is going to die. Dan saya tahu beliau bahwa benih itu akan mati. But I had no idea. Tapi saya waktu itu belum The Holy mengerti. Spirit told me, you're not going to see him again. Roh Kudus berkata, kamu nggak akan bertemu Pak Petrus lagi. You will not see this face again. Kau tidak akan melihat wajahnya I said, lagi. Lord, should I tell him? Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan haruskah saya ngomong? God said, don't tell unless he asks for it. Dan Tuhan berkata, jangan kamu ngomong kalau Pak Petrus tidak bertanya. And then with great difficulty, he got up and went. Dan dengan kesusahan Pak Agung itu bangkit berdiri lalu pergi. And he told Pak Yus, I want to invite this man again. Dan beliau berkata ke Pak Yusianto untuk mau mengundang Pastor Joshua And lagi. I want to know more about this man. Dan saya mau tahu lebih banyak tentang orang ini. But by the time God took him home. Tapi Tuhan sudah panggil pulang Pak Petrus Now Agung terlebih God, dahulu. I don't know why I'm sharing this right now. Saya nggak tahu kenapa saya bagikan ini But sekarang. suddenly as a seer, when I see her, Tapi tiba-tiba sebagai pelihat saat saya melihat Ibu Gembala, I see the vision saya melihat visi itu. of the great man of God laying hands on her and imparting Saya the melihat anointing into her. penglihatan bahwa hamba Tuhan yang besar ini sedang menumpangkan tangan atas Ibu Gembala dan mengimpartasikan The urapan itu. anointing that you have, the mantle that you have is not yours. Urapan jubah yang kau punya itu bukan milikmu. It's a man of God who said, I will pass that mantle to you when I am lifted up to heaven. Dan ini adalah jubah hamba Tuhan yang sudah terangkat ke surga yang diteruskan kepada ibu. The vision has been transplanted into your spirit. Visi ini ditransportasikan, ditanam di dalam You know, rohmu. we use the word heart transplant, kidney transplant. This is vision transplant. Kita pakai kata transplantasi jantung, transplantasi ginjal, dan ini Now when adalah I sebuah suddenly saw visi. this name, Korea Selatan, where's North Korea? Yeah, Korea. when I see these flags, Saat saya lihat bendera-bendera ini, as a prophet, sebagai nabi, as a seer, sebagai I pelihat, declare and decree saya deklarasikan from this church, kemenangan dari gereja from ini, this church, dari from gereja this ini, church, dari from gereja ini, this church, dari gereja from ini, this place, penginjil dari tempat ini, missionaries, penginjil dari tempat ini, prophets, nabi, worshippers, penyembah. will travel to every nation before the coming of the Lord Jesus. Akan bepergian ke bangsa-bangsa sebelum Tuhan datang yang Team kedua after kali. team will go, mission Kelompok teams. demi kelompok, tim kelompok demi We kelompok. will raise mission team from Indonesia to the nations of the world. Kita akan bangkitkan kelompok penginjil dari Indonesia kepada bangsa-bangsa. The tears of the man of God will not go in vain. Tangisan dari Pak Petrus Agung tidak akan terbuang sia-sia. His tears Tangisannya, air matanya are still interceding. masih bersyafaat. The seed will intercede. Benih itu akan bersyafaat. The seed of that man of God, you are the seed, you will intercede. Benih itu saudara adalah benih itu dan saudara akan bersyafaat. We are not going to give up. Kita tidak akan menyerah. We are not going to sit down and watch the devil keeping the empty chairs, empty place, empty souls. No more. Kita tidak akan lagi duduk dan membiarkan iblis membuat kursi-kursi kosong, tempat-tempat kosong. Tidak lagi. These chairs are not for decoration. Kursi-kursi ini bukan untuk It has the dekorasi. name of a child. Tapi ada namanya satu It has the persatu. name of a history maker. Ada nama-nama dari pembuat sejarah. This chair has the name of a revivalist. Kursi-kursi ini ada nama-nama dari pembawa lawatan. You are not going to allow the devil to steal the vision and the provision to fulfill the Great Commission. Dan saudara tidak akan mengizinkan iblis untuk mencuri penyediaan untuk memenuhi visi itu. We are not going to sit quiet. Kita tidak akan duduk diam. If you are silent, the devil will be violent.
Kalau saudara diam, iblis akan menggunakan kekerasan. But if you become violent in the spirit, Tapi kalau saudara menjadi pahlawan dalam if you rohmu, become violent in the spirit, kalau saudara menjadi kuat you dalam become rohmu, violent in the spirit, kalau menjadi kuat di dalam you rohmu, can put the devil to silence. engkau bisa membungkam iblis. You can defeat the enemy. Engkau bisa mengalahkan musuh. It's not in God's hand. Bukan di tangan Tuhan, It's in your hand. tapi di tangan It's in your saudara. hand. Di tangan It's in saudara. your hand. Di tangan saudara. Don't think I'm just talking to you. Jangan berpikir saya hanya bicara kepada I'm talking to saudara. the millions who are going to watch me on that Saya bicara camera. kepada ribuan orang, jutaan orang yang melihat The dari kamera. voice of heaven will be heard through the media to the ends of the earth. Suara surga akan terdengar melalui media kepada ujung bumi. There could be someone sitting in Hong Kong listening to the word. You will be a firebrand for Jesus. Akan ada orang yang mungkin duduk di Hong Kong dan mendengar firman Tuhan ini dan akan menjadi pahlawan Kristus. Somebody in Melbourne. Bahkan mungkin ada seorang di Melbourne, Somebody in China. seseorang di Cina, Somebody in America. ada seseorang di Who's going to Amerika watch this clip? yang akan menonton khotbah Who's ini, going to see this clip on the shorts? yang akan melihat mungkin Or cuplikannya Instagram, di Instagram, or di TikTok, or Facebook, di Facebook, or whatever channel. di channel apapun. I release the revivalist anointing, the history-making anointing. You will come here and catch the fire. Aku lepaskan urapan pembuat sejarah, aku lepaskan urapan pembawa lawatan, dan kau akan datang ke tempat ini. This woman of God will lay hands on you and impart the anointing for the nations. Ibu Gembala akan menumpang tangan kepada saudara dan mengimpartasikan urapan untuk bangsa-bangsa. I am sorry I'm speaking so hot this morning. Saya minta maaf kalau saya bicara dengan sangat panas pagi hari With ini. great fear I'm speaking. Dengan ketakutan yang besar saya With great bicara ini. tears I'm speaking. Dengan air mata tangisan yang The besar. tears of the man of God is right before my eyes. Tangisan hamba Tuhan yang menangis di depan 2 saya. hours he spends shedding his tears talking to an Indian. Selama 2 jam Pak Agung sudah menangis dan bicara kepada saya. And that her anointing is not just to shake hands with you and to bless you. You are already blessed. Dan urapan beliau bukan hanya untuk menjabat tangan saudara, untuk memberkati saudara, karena saudara sudah diberkati. You cannot hold back her anointing. Saudara tidak bisa menahan urapan You beliau. cannot hinder the anointing. Saudara tidak bisa mengelakkan urapan You beliau. cannot keep back that anointing. Saudara tidak bisa hanya tahan urapan beliau. You shall be answerable for that. Saudara harus menjadi jawaban. You shall be responsible for that. Saudara harus bertanggung jawab atas I itu. don't know what you do. Saya tidak tahu apa yang saudara Whether you lakukan. sell your house, you sell your car, or you throw your gold chain, you will put the money at her feet, and that will go for a mission school in Jesus' name. Saya tidak peduli mungkin saudara jual mobilmu, jual emasmu, dan taruh uang itu di kaki Ibu Gembala untuk misi ke bangsa-bangsa. Come on, this morning I want to do something prophetic. Pagi hari ini saya melakukan sesuatu yang profetik. Can you come? Get me my bag. Get me my bag. Boleh tolong ambilkan tas I want to do saya. something very funny, very prophetic. Saya melakukan sesuatu yang sangat profetik. Come over here. Just give me my bag. Thank you so much. God bless you, honey. Be prepared for this. Mari saudara bersiap untuk I've ini. never done this before. Saya belum pernah lakukan ini sebelumnya. Let's read this verse again. Mari kita lihat ayat I want the firman ini worship lagi. team on the stage. Saya minta tim pujian penyembahan ke atas Verse 20, mimbar. verse 19 it says, when there is no clear prophetic vision, people become careless. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. People become cold, callous. Orang-orang menjadi dingin, menjadi tidak peduli. But when you follow, I'm talking to you, my dear people, this is a warning word from God. Ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan kepada umatnya di tempat When ini. you implicitly obey, follow the revelation of the word, heaven's bliss will fill your souls. Tapi saat engkau sungguh-sungguh mengikuti, Heaven's saat engkau mengikuti pewahyuan dari firman Tuhan itu, maka berkat surga itu memenuhi jiwamu. Heaven's bliss means heaven's overflow. Heaven's bliss itu
luapan dari Heaven's surga, abundance. kelimpahan Heaven's surga, blessings. berkat dari surga. How many of you want the heaven's blessings? Come on, Seberapa wave your banyak hands. saudara mau How berkat many of dari you want the surga? heaven's abundance? Seberapa banyak Heaven's saudara mau overflow? kelimpahan luapan dari surga? You need to obey the word of God. Saudara harus mematuhi firman You Tuhan. need to listen to the vision that the woman of God carries. Saudara harus dengarkan visi yang Ibu Gembala bawa. You should agree with the vision of your pastor, your father. Saudara harus sependapat dengan visi dari Bapak Ibu Gembala saudara. His vision is not just come sit in the Sunday morning service. Visi ini bukan hanya di kebaktian pagi ibadah saja. The vision of the church is not to have first service, second service, laundry service and car service. Visi gereja ini bukan hanya untuk ibadah pagi, sore, dan bermacam-macam jasa lainnya. No. Bukan. The vision of the church is not to fill the chair. Not to fill the chair. Bukan hanya untuk memenuhi kursi-kursi. The vision of the church is to reach the nation. Tapi visi gereja ini adalah untuk menjangkau Fill this bangsa-bangsa. place with history makers. Memenuhi tempat ini dengan Fill this pembuat-pembuat place with the sejarah. glory of God. Dengan kemuliaan Tuhan. The footnote says, Ada catatannya di sini saudara, footnote in dikatakan. my Bible says, Di Alkitab saya dikatakan. the vision means vision of the night. Vision of the night, night vision. Ya, visi itu seperti penglihatan di malam hari. Dreams, Mimpi, oracle, sebuah nubuatan, revelation. sebuah So pewahyuan. it says, when there is no prophetic seer or interpreter, Dan dikatakan di mana tidak ada pelihat secara profetik sebagai penerjemah, somebody who can interpret the word of God for you. seseorang bisa menafsirkan firman Tuhan bagimu. When you don't have revelation, Kalau saudara tidak ada Listen to me. pewahyuan, when you don't have revelation, kalau saudara nggak punya you pewahyuan, don't have a garment. saudara nggak akan punya jubah. You are naked, made themselves naked. See? Dikatakan di sini seperti orang yang telanjang. And people become lawless, no discipline, no discipline. Orang-orang menjadi tidak ada hukumnya, menjadi tidak No disiplin. prayer, no order, no strategy. Tidak ada doa, tidak ada ketertiban, tidak ada strategi. Now this is what I want to do. Tapi ini yang saya mau lakukan. Please Mama come here. Ibu Gembala boleh datang Please ke Mama depan. come here. Ibu Gembala boleh datang ke depan. I don't know why I've been carrying this in my purse for so long. Saya tidak tahu kenapa saya bawa ini di dompet saya selama ini. Yesterday I had a what key? Ya. Key from Israel. Key. Kemarin saya punya kunci It dari went to Israel. America. Saya pergi ke It went to Amerika. Russia. Saya pergi ke And Rusia then it came to me India. dan ke India. And I've been carrying that for many months. Saya bawa kunci itu And selama yesterday berbulan-bulan. God says give it to that church. Dan Tuhan berkata berikan ke satu And gereja. when I gave the key to the church, Saat saya berikan ke gereja tersebut, saw these two scriptures. saya melihat dua firman Tuhan. Isaiah 22:22. Yesaya 20 ayat 22. Revelation 3:8. Wahyu 5 ayat 3. But it didn't 3 ayat strike to me Tapi tidak mengena ke saya. that the key of David was given to the angel of Philadelphia. Kunci Daud itu diberikan malaikat kepada jemaat Philadelphia. And Pastor, when I was in the church, Dan saat tadi saya di gereja ini, God said give the key to the church berikan kunci itu kepada for a gereja new itu. building, for a new favor, new blessing. Untuk bangunan baru, berkat baru, perkenanan baru. And you know what happened? Dan saudara tahu They apa yang put the terjadi? scripture on the screen. Gereja itu taruh ayat firman itu di It says, layar. to the church of Philadelphia, I will give you the keys of Kepada David. jemaat Philadelphia aku akan berikan kunci itu. And when I saw that, I was so shocked. Saat saya lihat itu saya kaget. I never knew that it was for the church of Philadelphia. Saya tidak tahu kalau kunci itu untuk jemaat And Philadelphia. after so many months and years, I'm giving that key exactly to the church. Setelah berbulan-bulan akhirnya saya tepat persis berikan kunci The itu church kepada was gereja shocked. I Philadelphia. was shocked. Gereja itu kaget, saya juga And this kaget. morning, God told me, Dan pagi ini Tuhan bilang sama I'm saya, going to sow a seed into your life, Mama. saya akan menabur benih untuk hidupmu, Ibu. Because I honor you, I salute you for the calling and the mantle and the destiny that you carry for the nations of the world. Karena saya menghormati panggilanmu, jubahmu, urapanmu untuk misi You are kebangsa-bangsa. no ordinary woman. Come here, Mama.